Lalaban na po kami. Hi! Ipapaya na yung hilo. Asa si ma'am? May kinuha pa, ma. May kinuha pa. Hi! Teka, si teacher pa. Gagalingan namin! Korsa, bubungan na ng daw. Crusaders! Crusaders. Dito, pwede mo po dito yung iba. Boys. Crusaders! Boys. Mami ka. Hello. Hello. Hello po. GG Ay, video ba yan? Go Crusaders! Gagalingan namin. Galingan namin. We're on the way to Spain. Go Gilas! Puso lang po. Ay, puso lang po. Muso. Si Daniel pa oh! Hi! Oo nga pala. Depian. Hoy, napaling daw sila. Disaster. Saan pa naman namin yan? Mga kalalakihan. Ay, blood is Pia. Yari kayo. Kawawa na si Marco. Francois. Francois, the eyes have seen you. Are you good? Are you feeling good? Lagyan mo flash. The dust. The dust. My eye. The dust. The dust. Ayun na oh. Hindi na daw tayo susundo eh. Yung puti yun. Ayun o. Puting apo. Gang. Si Castro. Boom! Babam baba. Babam baba. Kiss mo. Huwag ka na? Hello guys. Natalo kami. Pero okay lang po yun. Pero magaling kasi talaga Galing po talaga nila. sa training. Pero promise talaga. pa yun. Yan. Oh, aircon lang. Ano masasabi niyo guys? Magaling po sila. Nahilo ako. Nahilo. Pauwi na po kami galing Spain. Madumi po maglaro. Guys! Ayos lang yan. May Manalo po sila. Manalo sila sa puso namin. Matupang po sila. Matupang. Manalo sila sa second game. May isa pa namang game eh. Ano pag nanalo sa Feeling ikaw, Deja, ano masasabi mo? Dapat kasali kayo, no? Diba? Ay, dyan na. Dalen na. Oh. Lamig. Yeah, you say, hey, what's your name? Pia na hilo. One look and you're not the same. Yeah, you say, hey, since that day, you stole my heart and you're the one to blame. Yeah, and that's and now you turn it all around and suddenly wag po yung tigawat ko hagad. Hagad yung tigawat. Break out. I smile out. Traffic. Ano yan? Adonis po yan. Sino kumanta? Avril. Ano title sa Smile? Yeah, you said